द्रौपदी की कृष्ण ठाकुर कुरु सभारे दुशासन विवस्त्र करुची प्रभु वस्त्र कहीं देउना अरे तांको पाखरे भल मंद किछि नाई रे रुक्मिणी कहउचंती प्रभु की अवस्था भोगुचंती दियो वस्त्र ना नाई से निजे निजु को रक्षा करि पारिबे बोली जेहेतु वस्त्र को हाथ रे धरिचंती मो ऊपर तांकर संपूर्ण विश्वास आसेनी रुक्मिणी जेतबळे निराश हेले द्रौपदी जानिले दुसा कबळरू मु निजे निजको रक्षा करि पारिबिनी ऊपर को हाथ टेकी देले गोटे पद गाउची गायक वाणी विभूषण अर्जुन दास जानिले द्रौपदी मोर आ सामर्थ्य नहीं मु दुस्साह सहित बाहुबंधन रे वस्त्र को रखी पारे समर्पी वाला शरीर को बोले प्रभु ये शरीर तोर ये अनुज तोर ये द्रौपदी भी तोर कला ये भासिली ऊपर को हाथ टेकी दे द्रौपदी डाकिले कालिया मु भासिली भव जले पड़िली चिंता भासिली भव जले पड़िली चिंता विश्व चिंता मणि है विश्व चिंता मणि प्रभु है भासिली भव जले पड़िली चिंता विश्व चिंता मणि है विश्व चिंता मणि ठाकुर तू कौन देखी पारुनु प्रभु ये हमर दुशासन करुची विवासन हमर दुशासन करुची विवासन ये हमर दुशासन करुची विवासन हमर दुशासन प्रभु करुची विवासन तुमे देखुछ बेनी डोळे देखुता बेनी डोळे विश्व चिंता मणि विश्व चिंता मणि मु भासिली भव जले उड़िली प्रभु कानरे विश्व चिंता मणि द्रौपदी जेतेबेले आत्मसमर्पण करिदेले से निजे कुरु सभार अछंती कि नहीं दुशा विवस्त्र करुची कि नहीं सबू भूली गले से कौन चिंता कले जानिछु जेंती सती की तांकर ये नश्वर शरीर कौन भंगुर शरीर प्रभुंक सत्तारे मिसी जाइछि केते बेले प्रभु कोटी वस्त्र देइचंती वस्त्र को भिड़ी भिड़ी दुर्बार दुशासन थकी पड़ी शांत हो जाइछि पृथ्वी सत अशांत जग माया अशांत जग माया
ଘୃଣ୍ୟା ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କହୁଥାନ୍ତି ଆକାଶରୁ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଗ୍ନିରୁ ନି ଆଜ୍ଞା ନା ଆକାଶରୁ। ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଅଲଗା ଗାୟକ ଆଣନ୍ତିନି। देखना आज स्कूल बंद कर रही कंकड़ा खाई तेरा भाटी करना अरे ये तो भलो आज गोटे शुक्रवार केते पिलांको जीवन को तुमे नष्ट कल आज आज क्लास मिस कले ना नहीं सेठी टंका पाइबो सेठी टंका पाइबो एठी टंका पाइलो एठी टंका पाइबे कंकड़ा आ खंगा माछ मागणार खाइबे देखुना की कथा ही मते कहउछंती भाई ना केते टंका हला मु कहली जो दिन पाला भलो हबो से दिन प्राइज मिलिबनी जो यात्रा पार्टी भलो आसीबो शहर को चाहा दुकानी भेड़ा बुल्ला आ सब लोग तो यात्रा देखबे चाह के तले पीबे ये गेडुआ थोड़ा काई बियाली मागणी आडा याडे आगे आगे सारे ताको बसा करे पहुंच सुन कोटी वस्त्र प्रभु देले आखिर जो नल जळी गला कुरु वंशर नारी माने उलग्न होइके नाचिले सत्य जुगरे होचंती दुर्गा अग्निभूतरु त्रेता जुगरे पृथ्वी भूतरु सीता सीता उलग्न होइतले मते आ बेळ नाही द्वापर जुगरे द्रौपदी कली जुगरे गोटी अजनी संभूता नारी को जगह अछंती को दिन केते बेले तांको देहरु वस्त्र खसिबो विश्व हबो प्रलय ताकू देखिबा से ये जो अष्टवसु 12 किलो ऋषिंगी देखी निंदा करिबारु अभिशाप पाइथिले जन्म नेले 7 जण निंदा करथिले जणे निंदा कर नथिले से जण कहले भीष्म कोन बुझुछ ये अष्टवसु आउ पचारिथिले अक्षणिक केते अक्षणिक होची 2,18,700 1,09,350 पदातिक पुआ 21,65,610 कौन अश्वारोही आउ 21,870 गजारोही 21,870 रथा समुदाय हिसाब कर दिल हम 2,18,700 2,18,700 एगुड़ा सब मानसांक जदि गायकर मन ना कौन नेट रे ना छकिनी से तू कहला मार दी देखी दो प्रश्न पचारिबो से तार लेखिक आनी ना मुझे कौन लेखि आनी से देखिए मुझे कौन कहीदेवी नहीं काले गायक भूल हो बोली से लेखिक आनी तार लेखार कौन मामला अच्छे तेणु मो कहिबार तात्पर्य गायक प्रवीर प्रवर कहले गोत्र प्रवर आपणकर गोत्र भरद्वाज कि मो गोत्र नाग नाग कहले नाग साप आमे नाग ऋषि वंशधर विवाह घर रे गोत्र प्रवर उच्चारण हुए ये होची प्रवीर प्र उपसर्ग वीर हला प्रवीर विशेष भाव में वीर गाइबा भीतर तेणु आमर स्त्री कि वीर आमे कौन ये जेते सब डेजिनेशन आमे निजे मन को करिछु कि को अनुष्ठान देछि को रेभेन्सा डाकिছে ना काहा को देछि गायक नृसिंहता मु युव सम्राट के देछि केवल ये रेभेन्सा कॉलेज रे से एनजीओ संस्थार गोटे पाला होतला ये ठीक बाहर को कोन जाउतला तारो नेट रे छाडुतले प्रफुल्ल पाठागर सेही पाइथिला केस ना प्रभात साहू गायक रत्न ता पुनी गवर्नमेंट रो नुह ता एक एनजीओ संस्था करिथिला से नेट रे छाडथला सिटु किछि ए तांकर जोगाजोग थिला आगुरु रेभेन्सा दोउतला रेभेन्सा यूनिवर्सिटी कुलपति माने बसुले चलो ए माने सब जे गायक शेखर ये सब पाइछन हला ये बे अनुष्ठान माने फुलछन हमें गोटे ये बे तो बिल्कुल डिंब न फुटुनु आगर डेजिनेशन
ঠিক কହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ହେଲେ ବାପା ସିଠି ମାମଲା ନାହିଁ, ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ଏଇଠି ଖାତା ଦେଖା, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ୟାର ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୁଣୀର ହିସାବ ଯେମିତି ଆମର 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷର ପରାର୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାର ହସି ହେଉଛି ଚନୁ, ଏମିତି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଠିକ। ତୁମେ ଗାଏ କହିଛ, କହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବସୁଧା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଏଟା ଭୁଲ କଥା। 9ଟା ପୁଅ ପଚାରିଥିଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର, କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ତ ଆସିଛ କୁଆଡେ? ତାହେଲେ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି ହେଲା। ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ବସା ଘରେ କହିବି ନା ଏଇଠି କହିଦେବି? ମୁଁ ତ ଖୋଲା ଲୋକ। ସବୁ ଗାୟକ ସବୁ କଥା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟା ନ ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଆଲୋଚନା କରିବନି, ତାକୁ ଥାପେଡେଇ ଦବ। এইটা হচ্ছে কথা। কিন্তু তুমକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି, ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛ ଯେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି। ମୁଁ ଝିଅ ନାଁ କହିଦେଉଛି। ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ନାମ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞା। କହିବା କାଲି ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିବେ, ଖାଲି ଆପଣ ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? 9 ଜଣ ପୁଅ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି? ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଲାକ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କୌଶଳ ନ ଜାଣିଲେ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବନି। ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଫେସର ଅଧ୍ୟାପକ କୋଉଠି? ରେଭେନ୍ସାରେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡୀୟ ବେଶୀ ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ପାୱାର ବହୁତ। ତେଣୁକରି ସେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଇନି, ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ସେତିକି ନୁହଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ପଚାରିଥିଲି, କାଲି ତୁମେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇଲ, ମୁଁ ଭାଇନାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲି। ଯଦି ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଭୁଲ, ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କଲନି, ଠିକ କଲନି? କଳିଯୁଗରେ କିଏ କହିଲ? ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସେତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଶିବ ବାସୁକି କି ଗଳାରେ ଲମ୍ବାନ୍ତି କି ଅନନ୍ତ, କିଛି କହିଛନ୍ତି? କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାହାଦୁରୀ କାହିଁକି? ତା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ତୁମେ କିଛି, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିଛ ମୁଁ କହିଛି, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବ। ଇଏ ହେଲେ ଅଷ୍ଟବସୁ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଏହା ବୁଝୁଛୁ? ये 7 जन निंदा कले, ये भीष्मदेव निंदा करि नथिले बोली ऋषि मुनि मानकर पूज्य पूजार जे व्यतिक्रम करछंती, कृष्ण पिला माने तो थय पड़िना करछंती, साडू को जिबि नै। आ रही गला कंस दयारु केमिति कृष्ण जन्म ताकर ना हो से बोलबा अष्टवसु को ना हबो। सीए ना हेतिले कोना आपणकर जो 6 जन जो पिला देवकीर तार नाम अछि। आमर संस्कृत महाभारत रे नाही, आउ को महाभारत रे थाई पारे आज्ञा नाम को नाम। अच्छा सुनंतु, आपणकर गोटे नाती हबो, केते दिन पर ना देबे? आ से तो 21 दिन हेने ना कोठा आइला। ये सब देड़चला घिया कथा मनगढ़ा ना गोटे संस्कार अच्छी। मनीष मातृगर्भ ठारू मशाणी की जीवा जाए 16टा संस्कार। पुंसवन क्रिया कौन? गर्भाधान कर्म ठारू आरंभ कर
ଗର୍ବରେ ଧାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦେଇଛି ନା, ମାଛକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଦେଇଛି ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ତ ଚିହ୍ନିବା ଯାଏ ବେଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ଯେମିତି ଜନ୍ମ କଲା ତାକୁ ନେଇ ବୁଡେଇ ମାଇଲା। ସେ ମତେ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ନାଁ କଣ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ତ ମତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ସେ ଠକିନି ଟିପି ନବା ଖାଲି ଅଷ୍ଟବସୁ ବୋଲି ଜାଣିଥା। ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯିବିନି। କାଲି ବି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କଣ, ଉତ୍ତର ତ କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ କାଲି ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ 9 ଜଣ ପୁଅ କଥା କହିବା, କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 9ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି କଂସଦାୟରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ରାବଣ ଦୟା କରିବାରୁ ରାମ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା। ଆଉ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ସେତିକି ନୁହଁ, ଗେଡୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯମଦଗ୍ନି ନନ୍ଦନ ରେଣୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଏଠି କପଟ କରି କର୍ଣ୍ଣ ରାଧେୟ କୌନ୍ତେୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳର ଚୂଡ଼ାମଣି ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ, ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ ଭୀଷ୍ମ, ଶାନ୍ତନୁ ତନୁଜ ଭୀଷ୍ମ, ସେ କିପରି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ? ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତର ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଦେଇପାରିବ। ସେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ଆଙ୍କୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ? ଏ ହଉଛି ପାଲାର ତର୍ଜମା। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ସତୀ ହେଇଥାଏ ତା ପଛରେ ହାତ ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରଶସ୍ତ ହାତ। ସେ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବାରୁ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ, ଆପଣ ତ ପାଲା ପ୍ରେମୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବିବସ୍ତ୍ର କରିବାରୁ ଭଗବାନ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦବାରୁ ଲୋକ କହିଲେ 5 ପତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ସତୀ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା, ସେ ପାଇଲେ ମୁକ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟି 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 କି ସେ ସବୁ ବୁଝା ହେଇକା ଯିବ। ଆଉ ସାଡକୁ ଯିବାନି। କହିଲା ଏହି ଠାରୁ ଦାସ ପୁଅ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ସବୁ ଦୟାମୟ। ଗଲା ବେଳେ ନନା ପୁଅ କରୁଅଛି ମାଗ ଭଉଣୀ ମାନେ ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗ ପରେ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ